Dobar dan i dobrodošli u emisiju Air and Crafts. Ja sam Nemanja Grujin. Ovo je kratka recenzija bežičnih slušalica Marshall Motiv 2 ANC, nove i poboljšane verzije originalnih slušalica iz serije Motiv. Na ulicama vaših gradova svuda ćete vidjeti ljude kako ušima nose nekakve slušalice bele boje. Kao da su sve iste, ali ako želite da se istaknete nečim jedinstvenim i modernim, sa odličnim zvukom i poništavanjem buke, trebalo bi da pogledate ove Marshallove slušalice Motiv 2 ANC. Ja sam inače fan kompanije Marshall, pa sam odlučio da napravim ovu kratku emisiju o slušalicama koje koristim već nekoliko meseci. Grune produkcija, Nemanja, to je to. Novi Sad emisija, Air and Crafts, letimo. Svi znaju ime iz grada do grada, ovde smo. Ovom emisijom i celokupnim serijalom želim da pokažem da tehnologija može biti jednostavna, zabavna i uzbudljiva. Zovem zanimljive ljude čiji rad cenim, a ponekad odlučim da napravim i mali iskorak, da zašarenim emisiju i uradim nešto drugačije. Zato danas i pričamo o ovim slušalicama. Prvo, ovo mora da je jedan od najneverovatnijih dizajna ikada napravljenih za slušalice. Uneli su svoju bogatu istoriju proizvodnje gitarskih pojačala u dizajn slušalica. Kućište je podsjeća na Marshallove zvučnik ili pojačala, a tekstura je imitacija kože. Same slušalice imaju lepu mat crnu boju, a njihov donji deo liči na priključke pojačala. Čak imaju i malo one njihove prepoznatljive mesingane boje koja sve to povezuje. Istovremeno je i oštro i retro i govori o Marshallovom rock'n'roll nasleđu. Sve u svemu potpuno su drugačije od izgleda ostalih bežičnih slušalica. Motiv 2 ANC dolazi u ovoj crnoj kutiji. Prilično je jednostavno. Naravno, slušalice se nalaze u ovom kućištu za punjenje. Ali prvo hajde da vidimo šta još dobijamo u paketu. Kratak vodič i bezbednosne informacije. U ovom kartonu ima još toga. USB tip C na A kabel za punjenje. Ali to nije samo običan kabel. Obratite pažnju na prepoznatljiv crni dijamantski detalj na njemu, kao i na Marshallov logo sa strane. Na kraju, u ovoj kutiji, nalaze se i dodatni gumeni dodaci za uši. Veći i manji. Spoljna površina slušalica gde se nalazi Marshallov logo čine mali paneli osetljivi na dodir. A evo i pregleda kontrola. Dodirnite jednom da biste reprodukovali ili pauzirali muziku. 2 dodira su za sledeću pesmu, a 3 dodira vam daju prethodnu numeru. Dugi pritisak prelazi kroz ANC i režim transparentnosti. Ako vam zazvoni telefon, dodirnite 2 puta da biste odgovorili na poziv ili pritisnite i držite malo duže da biste odbili poziv. Sa aplikacijom Marshall takođe dobijate mogućnost da prilagodite šta pritisak i držanje radi, a možete čak imati i odvojene funkcije za levu i desnu slušalicu. Na primer, možete da dodelite levoj slušalici da aktivira glasovnog asistenta. Dizajn je u skladu sa onim što očekujemo da vidimo od Marshallovih proizvoda ovih dana. Iskreno, to je lepa promena za svakoga ko želi nešto drugačije u odnosu na minimalistički dizajn većine bežičnih slušalica. Takođe i same slušalice su nešto manje od većine ostalih slušalica konkurentskih kompanija. Savršeno prijanjaju ušima, ne žuljaju, a usuđujem se da kažem, kada ih nosite, sve to moćno izgleda. Kad smo oko toga, ipak isprobajte i ostale gumene dodatke za uši koji su različitih veličina kako biste izabrali onaj koji može najbolje da se ugnjezdi u ušne kanale. Pravilno prijanjanje pravi ogromnu razliku u ANC-u, odnosno aktivnom blokiranju ili smanjivanju spoljne buke, ali i kvalitetu zvuka. Što se tiče boja, možete ih imati u bilo kojoj boji koju želite, sve dok je to crna. I sad dolazimo do momenta kada se vi nasmejete. Da bi bile i ekološki prihvatljive, slušalice i kućište napravljeni su od 70% reciklirane plastike, od stare elektronike, flaša za vodu i poklopaca za automobilska svetla. Slušalice su vodootporne po standardu IPX5, a čak i kućište vodootporno po standardu IPX4. Na papiru IPX5 znači kontinuirano prskanje vode pod niskim pritiskom, dok IPX4 znači zaštitu od prskanja. Zbog toga ih možete nositi napolju čak i ako malo pada kiša.
pa i dok vežbate, a da ne morate da brinete o njima. Mada pokušajte ipak da ih ne ispustite u neku baru. Kućište je dizajnirano tako da bi poboljšalo očuvanje baterije. Tu ekonomičnost možete podešavati u aplikaciji kako biste produžili trajanje baterije. Možete ga puniti preko USB-a tip C ili čak bežičnog punjenja i dobiti ukupno 30 sati reprodukcije sa uključenim ANC-em, koristeći kućište za punjenje slušalica, što je 10 sati duže nego kod prethodne generacije ovih slušalica. Možete koristiti slušalice ceo dan bez brige o pronalaženju punjača. Što se tiče samih slušalica, možete dobiti 6 sati reprodukcije sa uključenim ANC-em i 9 sati bez ANC-a, a zatim ih staviti u kućište ako vam je potrebno brzo da ih napunite. Potrebno je samo 15 minuta da biste dobili dodatni sat reprodukcije. Naravno, čemu služi dobar dizajn ako muzika iz ovih slušalica ne zvuči dobro? Pošto sam ranije koristio mnoge njihove proizvode, nije iznenađenje da muzika zvuči odlično na Motiv 2 ANC. Unutar ovih sićušnih slušalica nalazi se dinamički drajver od 6 mm koji može da proizvede zvuk od 20 Hz do 20 kHz, što znači da pokriva ceo opseg ljudskog sluha kako bi vam pružio taj klasični Marshallov zvuk. U kombinaciji sa njihovim adaptivnim ekvilajzerom, Marshall Motiv 2 ANC slušalice su savršene za one koji vole naglašeniji, snažniji bas i zvuk niskih i srednjih tonova. Iz Marshalla poručuju da su ih podesili na taj način kako bi vam pružili zvuk koncertnog kvaliteta, ali ako ste pravi audiofil i volite da eksperimentišete sa zvukom, postoje unapred podešena podešavanja ekvilajzera, kao i opcija da kreirate preset po svom ukusu. Takođe podržava Bluetooth 5.3 LE audio, tako da imate najbolju vezu koja je spremna za zvuk visokog kvaliteta. To pomaže u poboljšanju dometa veze između slušalica i uređaja i poboljšava sinhronizaciju zvuka, tako da možete uživati u gledanju videozapisa bez ometanja ili kašnjenja. Mogao sam da ostavim telefon u jednoj sobi u stanu ili kancelariji na poslu i šetam 10 ili 15 metara dalje bez prekida zvuka, što, iznenađujuće, mnoge slušalice ne mogu. Takođe ih koristim kada radim na laptopu. A kada smo već kod toga, možete upariti svoje slušalice Motiv 2 sa dva uređaja istovremeno. A to znači da ako pustim YouTube video na svom laptopu, zvuk će ići preko slušalica. A onda, ako to pauziram, a zatim pustim pesmu na svom telefonu, opet mogu da čujem muziku na slušalicama. Aktivno poništavanje buke ili ANC je funkcija koja mi je veoma važna. To je jedna od najboljih karakteristika slušalica Marshall Motiv 2. Zato to i stoji u samom njihovom nazivu. ANC ili aktivno blokiranje ili smanjivanje spoljašnje buke je fantastično kada ste na ulici, u gužvi u kafiću, oko ljudi koji glasno pričaju ili u bilo kom drugom bučnom okruženju. To znači da možete lako blokirati deo svoje okoline kako biste smanjili ometanje i tako da možete bolje čuti ono što slušate bez prekida. Sada jedna od mojih omiljenih stvari kod ANC-a je to što sve možete čuti jasnije nego kada nemate tu opciju, što vam omogućava da slušate muziku na nižim jačinama zvuka, jer imate samo jedan par ušiju. Možete da prelazite između ANC-a, isključeno i transparentnost režima u aplikaciji. Takođe možete da prelazite između ANC i transparentnost režima držanjem pritisnutog dugmeta na slušalici, a postoji čak i gomila drugih stvari koje možete da uradite pomoću dodira, koje možete videti u uputstvu u aplikaciji. Takođe možete podesiti nivoe ANC-a i transparentnosti po svom ukusu. Režim transparentnosti vam omogućava da bolje čujete i budete svesni svoje okoline, na primjer kada trčite, ali i da lako razgovarate sa nekim bez potrebe da vadite slušalice, mada to nije baš po bon tonu. A sada evo jednog malog testa gde ćete moći da uporedite kako zvuči snimak sa ovih slušalica i sa Rode mikrofona kojim snimam celu ovu emisiju. Ove slušalice ne kupujete zbog ANC-a, aktivnog poništavanja buke. Kupujete ga zbog smelog dizajna, izraženog i energičnog zvuka, ali i zbog toga što možete da se pohvalite da posjedujete nešto iz ponude kultnog brenda.
A kada na sve to dodate neverovatnih 30 sati trajanja baterije i 6 sati sa uključenim ANC-em po punjenju, dobijete prilično dobru ponudu. Uglavnom, ovo su odlične slušalice, pogotovo ako želite nešto drugačiji stil od svega onoga što je trenutno u ponudi na tržištu. Međutim, njihova cena je oko $199, što i nije malo. A opet, takve slušalice sa ovakvim opcijama su jeftinije od nekih svojih konkurenata. I to su svi razlozi zašto volim Marshall Motiv 2 ANC. Zapratite me na društvenim mrežama za sve zabavne stvari iza kulisa. A za vesti i novosti, neka kanal Aaron Crafts bude vaša svakodnevna navika. Mi se ponovo vidimo za 2 nedelje, a do tada lajkujte ovaj video, zapratite moj kanal, ako želite ostavite i neki komentar ispod ovog videa. Ja sam Nemanja Gruin i mnogo vas pozdravljam. A sada idem da slušam malo dobre muzike. Ćao! Ove visine vidiš sve, Grunev produkcija, Nemanja, to je to. Novi Sad emisija, Aaron Crafts, letimo. Svi znaju ime iz grada do grada, ovde smo. Spusti beat, osjeti rime, to je hip hop.